एक्चुअली माटी हांडी मटन रो प्रपोजल थिला किंतु बाटर आसो हांडा भांगी गला आउ जणे हमर बेवफा आसिले। हेलो हाय फ्रेंड्स मु आस्टी पिकनिक करिया भाई चिकन गरम मसला सब्जी मसला सब अदा रसुण पेस्ट भी दिया है तन किछु गोटे पत्र फत्र रो गोटे लटा फटा गोड़े के हम निया भितर छड़ा ही जो निया रे सेटा Head northwest toward National Highway 16. ग्राम तेल ना 400 किलो के 100 10 टका ना बेसी रहियो 400 ग्राम दरकार किलो को 200 ग्राम 250 ग्राम असुस्थ लागुछ त हां जा दियो ने बहुत सारा सफर करछ ना पिलाटा तुझे दे बंडा बाबू हेजी पाकुटी सुधीर बाबू आपण एते दूर आछंती केमिति कोन अनुभूति आपनकर किछि कहंतु कोन आपण बहुत दूर रे आसिली भारी पेनफुल जगहटा कोडू तम आसलो को जगह रु आसिले आपण कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट हाराहारी 700 किलोमीटर जर्नी करी जा हो कोडू स्टेप बाय स्टेप को ठीक हमको समय देथिबारु अशेष अशेष धन्यवाद। कलाहांडी जिल्ला रु आसिली बलांगीर रु सोनपुर आपण याडू को नै कि कहंतु आपण एते दुखर सहकारी कहंतु नै सोनपुर रु नयागढ़ रु खोर्धा रु कटक रु जाजपुर भद्रक रु केउंझर एटा होची हमरा पिकनिक स्पॉटटा ना कोन जगह ना कोन किसी कहलेनी आछंती को जगह को आछंती चक्रतीर्थ एटा केउंझर डिस्ट्रिक्ट रे जाउची हमर अच्छा भी हमर टिके एक्चुअली टिके लेट हेला हां अरेंजमेंट रे अछंती सुजित भाई सेति भाई टिके हमर टिके व्यस्त अछि खास स्पेशल कोन रुसिया होचंती राकेश भाई आज एक्चुअली माटी हांडी मटन रो प्रपोजल थिला किंतु बाटर आसो हांडा भांगी गला आउ जणे हमर बेवफा आसिले। हेलो हाय फ्रेंड्स मु आस्टी पिकनिक करिया भाई
ଦହି ଟିକେ ପକେଇଲେ ଭଲ ହବ ଯେ ଦହି ଏଠି ପିଆଜ ପକେଇବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ତୁମେ ଗୋଟେ ପଥର ଆଣ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ପାଇଁ ଚିକେନ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଚିକେନ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଜାଣିଛ ତ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ ଫର କଳା তুমি ଜାଣିଛ ତ ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଏଠି କଲ କେମିତି ଚିକେନ ଟା ଏଠି ରହିଲା ପତ୍ରରେ ଗୋଡା ହେଇଗଲା ଏଇ ଚିକେନ ଟି ଅଛି ଏଥିରେ ଦେଶୀ ଶାଳ ପତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛା ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଡା ଏଥିରେ କଣ ପଡୁଛି ଚିକେନ ଗରମ ମସଲା ସब्ଜି ମସଲା ସବୁ ପଡିଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ବି ଦିଆ ହେଇଛି ସବୁ ରେଡି ହେଇକି ଅଛି ଆକୁ ବୁଡା ହେଇଗଲା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଗୋଟେ ପତ୍ର ଫତ୍ରର ଗୋଟେ ଲଟା ଫଟା ଗୋଡେଇକି ଆମ ନିଆଁ ଭିତରେ ଛଡା ହେଇଯିବ ନିଆଁରେ ସେଟା ଗୋଡେଇ ଦିଅ ତାକୁ ଧୀରେ ସେ ସ୍ଲୋ ମୋସନରେ। ଏଟା ହଉଛି ଚିକେନ ପୋଡା ଚିକେନ ପତ୍ର ପୋଡା ଆଉ ସେଟା ଦେ ପୋଡି ଯାଇଯିବ ସେଇଟା ମଜା ଥିବ ଖାଇବାକୁ। ସଲିଡ ପିସ୍ଟା ଆସ ଭିଡିଓ କର ଆଉ ଯାଇ ହଉନି ଆଉ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଆହୁରି 1 କିଲୋମିଟର ନା ବେ 10 ମିଟର ହେଲା ଏ କିଛି ନାହିଁ ଯା ନା Bye bye. Thank you Sujit Abu for coordinate this picnic. Where is my bike?